यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर आनुकूल्य यूट्यूब चैनल रे नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति। यही प्रात ज्योति कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुच्ची। आपण नियमित ये कार्यक्रम देखुअछंती सेतिपा आमने ईश्वरंकर धन्यवाद करू। एहा द्वारा अनेक आशीर्वाद प्राप्त हेउछंती सेतिपाई मध्य आमने कृतज्ञ अटू प्रभु को धन्यवाद जणाऊ। यही कार्यक्रम को अन्य मानक निकट में शेयर करिया पाई भूलंतु नाही, ता आपणक जीवन में मध्य आशीर्वाद आनिब। नियमित ये कार्यक्रम को देखु थांतु जेपरिक ईश्वरंकर वाक्य रे विश्वास रे वृद्धि पाइबा को पारिबे। आज आम मैंने एक नूतन प्रसंग नहीं कि आलोचना करिबा। विशेष करिकी मोर युवा भाई भणी मानकर निमंते यही कार्यक्रमटी उद्दिष्ट अटे। से आपण मैंने यही कार्यक्रम देखिबा पाई नितांत भूलिबे नाही। आमने ये दिन मानकरे एक विशेष प्रसंग नहीं चिंता करिबा। आमने पवित्र बाइबल रु जड़े व्यक्तिंकर जीवनी को नबा एवं ताहांकर जीवन रु शिक्षा लाभ करिबा। जड़े व्यक्ति जहांकर नाम सामसोन। सामसोन से ईश्वरंक द्वारा प्रेरित जड़े व्यक्ति। ए प्रकार गोटे परिवार रे तांकर जन्म हुए जो परिवार की निसंतान थिले। तांकर पितामाता बयस बढ़ीजा पर्यंत गत वयस्क हवा पर्यंत संतानहीन होइकी थिले। किंतु दिने ईश्वर से परिवार को स्मरण कले एवं से मान को दर्शन देले एवं ये शुभवार्ता से मान को देले जे तुम परिवार रे गोटे पुत्र संतान जात हब, किंतु मन रख से पुत्र संतान ईश्वर उद्देश्य रे उत्सर्गीकृत पृथकीकृत आहूत व्यक्ति भाव में वृद्धि पाइब एवं से कालर इस्राएल लोक को शत्रु मानकर कबलरू मुक्त करिब। से समय पलिस्टीय लोक मैंने इस्राएल लोक मान उपरे कब्जा करी रखिथिले। से मानक ऊपर आधिपत्य विस्तार करथिले, मानक हैरान हरकत करथिले। से मानकर जिनिसपत्र से मानकर फसल से सब लुटि करके नहीं जाउथिले। दीर्घ वर्ष धरी एमाने ए प्रकार अत्याचार सही सही आसुथिले। फल इस्राएल लोक मैंने ईश्वरंक निकट में क्रंदन कले, डाक पकेले, हे परमेश्वर तुम्हें आम मान को उद्धार कर। सेतले परमेश्वर से मानकर दुख को देखे से मानकर निमंते जड़े उद्धारकर्ता को प्रेरण कले। हेले उद्धारकर्ता को से सुपरमैन भली आकाशरू पकईदेले नाही, स्वर्गरू तलू डिया मारिबा कहले नाही। से गोटे छोट शिशु रूपे गोटे परिवार मध्य जन्म नहीं बढ़िबा पाए ताहाको अनुमति देले। एवं सामसन जे कि ताहांकर पिता मानुह कर औरसरे जात हेले वृद्ध बयसरे, किंतु बाल्यकालरू कहयाक गले तांकर शैशव अवस्थारू यौवनावधि से नासरीय भावरे रहिले। नासरीय अर्थात ईश्वरंकर निमंते पृथकीकृत, ईश्वरंकर उद्देश्य उत्सर्गीकृत, ईश्वरंकर इच्छा आउ अभिमत को कार्यकारी करिवार निमंते। तेबे प्रथम विषय आज आम माने ध्यान करिबा ताहा होउची सामसन जन्म हवा पूर्वरु ईश्वरंकर परिकल्पना तांको निमंते थिला। यह वास्तव सत्य प्रत्येकंकर जीवन रे आपणक क्षेत्र रे मध्य आपण जन्म हवा पूर्वरु ईश्वर आपणक विषय संकल्प करि अछंती। से आपणकर निमंते योजना करि अछंती। से आपण को मनोनीत करि अछंती। जन्म पूर्वरु मनोनीत, चोजन बिफोर बर्थ। सेटा होची सामसनकर जीवन रे घटी थिला। आपण जन्म हवा पूर्वरु आपणकर निमंते ईश्वरंकर उद्देश्य आरंभ हुए, एटा मन रखि थांतो। आमे ईश्वरंक सृष्ट प्रत्येक जन से गोटे प्रक्रिया रे सृष्ट अटु। मातार उदर रे आम मानकर आविर्भाव हुए एवं सेठी आम माने धीरे धीरे बढ़ू, पूर्णांग
ଏକ ଶିଶୁ ରୂପ ନେଉ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଆସେ ସେହି ସମୟରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆମମାନେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁ। ଆଉ ଆମମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜନ୍ମଦିନ ସେଇ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟଠାରୁ ଗଣନା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମର ଆରମ୍ଭ ସେଇ ଜନ୍ମଦିନରୁ? ନା ମାତାର ଉଦରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଥିଲା, ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଚାଲିଥିଲା, ଯଦିବା ବାପା ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ଆମେ ବହିର୍ଜଗତକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ, ବାପା ମା କିଏ ତାହା ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ, ଆମମାନେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ ଗର୍ଭରେ ଥାଇକି, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଚାଲିଥିଲା। ଏଇଟା କେମିତି? ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ନିମନ୍ତେ ତାହା ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖୁ ଯେ ସାମସନ୍ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ସାମସନ୍ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ କି ତାହାଙ୍କର ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠିରେ ଈଶ୍ୱର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ମାନେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ଈଶ୍ୱର ଚୁପଚାପ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି। ଦୟାରେ, କରୁଣାରେ, ମହାପ୍ରେମରେ, ଅନୁକମ୍ପାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସାମସନ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ରୂପରେ ପଠାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାବଜ୍ଜୀବନ ନାସରୀୟ ରୂପେ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ପୃଥକୀକୃତ ହୋଇ ରହିବ, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇକି ରହିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହର କାର୍ଯ୍ୟ ସାମସନ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି କରାଗଲା, ଏଇଟା କେମିତି ଆସିଲା? ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅବଦାନ ଅଛି। ଏକ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ପିତାମାତା ସେମାନେ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ତାହାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନୁଥିଲେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସାଧାରଣତଃ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର କରୁଣା ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ପିତା କିମ୍ବା ମାତା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୋଇପାରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିବେ ଯଦି ସେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଭରସା ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଏବଂ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥା ମାନନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆସିପାରିବ। ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ବଢ଼ିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ସାମସନ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାହା ହୋଇପାରିବ ଯଦି ପିତାମାତା ଭାବରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା। ଏବଂ ପିଲାମାନେ, ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖୁ, ଆମମାନେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ପୃଥିବୀକି ଆସିନାହୁଁ। ଈଶ୍ୱର ସଂକଳ୍ପ କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଏକ ଅଭିମତ ଅଛି ଯାହା ଆମମାନେ ସାଧନ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆଗକୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଏଇଠି ଆମମାନେ ଅଟକିବା। ଆସୁ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଛ ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମମାନେ ବୁଝୁଅଛୁ, ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛ ତାହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ତୁମର ସଂକଳ୍ପକୁ, ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଓ ଅଭିମତକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।